High score! Okay. Okay, kalaban oo. Okay, oh, ayusin nyo, palit agad pagka hindi makashoot ha. Oh. Piling pogi, umikot pa! Puta lupit, pang my day. Yeah. I know. Yeah, she knows me. She knows us. She always come here. Because every morning, right, we have league games here last time, right? So, tingnan mo na pre, buhaya, piling pogi, buhayan. Tako po, babi na, buhaya. Gerald Francisco. Panis. Luwap, lalim mo. Luwap, nakatagilid. Uy, umikot pa. Uy! Baldog nga lang, baldog. Popsi, pati ka pumusta? Detroit! Down 24. Maman! Jay Santos! Let's go! Jerry Milin. Uy! Good! Uy! Piling pogi! Bigay na! Upa na! Bagal! Uy! Ginelli pa! Kay Chris Brill! Hala! Okay. Singapore. Bilhin nyo mag-inbound para bilis tayo. Yeah. Wala ba? Big boy. Chris Brill, lako po! Kaya po! Chris Brill, release. Ay, pinasa sa kalaban. Nako po! Gerald Francisco, lakas ng PBA Moto Club. Pre, PBA Moto Club, kalaban namin. Potong Pasir Basketball Association. Potong PBA Moto Club. Ano to? Okay, jelly na ito. Ano to? Viagra. Hammer. Kaya na hammer yun, nakakakalbo yun eh. Parang lakas nun eh. Sila Marodo, mamamatay dito eh. Gerald Francisco, wala. Game shop. Game shop. Ayan, idol. Uy, puta, boarding yun. Chris Brill, panis ka, boy! Panis ka! Jay, nice steal na Jay. Ay, puta, nagbababa. Piling pogi! Kasa! Binigay sa kampe kay Jay. No post. 3 points, 2 points ba? All. All five. Dos. Lakas ng ano, PBA Moto Club. PBA Moto Club tong kalaban nyo eh. Artadi. Puta wala. Piling pogi, rebound. Nako mo, Pinoya. Binigay mo na kay Luwap. Yan, Luwap, open ang gitna. Titing, manalili. Salihin niyo yung pasa ni Titing.
Ayusin nyo. Yan. Meyer Hopper. Sa ilalim. Kay Artadi. Oh, natabik. Nice defense by Pochwinyo. Malakas na PBA Moto Club, oh. Meyer Hopper. Sa ilalim. PSM yun. Mr. Ong. Ah! Yeah, all the way. Gerald Francisco. Oh, lakas ng PBA Moto Club. Di kayo pwede lolo-loko dyan, boy. Di ba malakakas ito? Huwag nyo nabantayan to. Di nakakashoot si Bay, eh. Napaso sa kalaban, eh. Ayan na! Ayan na, pang Maide! Bang! Bang! Pinasigatan ako. Gerald! Uy, putan! Turnover! Tapik. Ayan na, boss, lalaking tao, oh. Ba, paano magkakasangga ito mga to, ah? Revilla, Chad, Veneracion, Habeliana. Ayan, mapapala nyo. Yari kayo. Bigay mo na kay Lebron sa likod. Puta, Ginelli pa. Change. 86. Ah, 86. 870 lang. Oh, para madali na magkaalaman kung sinong malakas, eh. Magkaganon score, eh. Binigay kay Meyer Hopper. Rico. Paklayan. Pakasakalin ako pag... Okay lang yan, sir. Totoo lang, tanggap niya. Gerald Francisco, binigay kay... Uy! Muntik na matay. Di ba na pwede mo comment dito? Delikado. Buti lang hindi ako comment. Ay, piling pogi, may steal! Nakabo! Wara steal! Ang lakas ng pogi mo. Luwap, nagmamadali. Jay Santos, nako, nilagay na ni... Good! Baba! Casino Gaming! Sinampali Casino Gaming. Last touch ka, boy. Yan, oh. Number 20. Vic, kakampi mo, Vic, oh. Number 20. Casino Gaming. Si Katrina. Artadi sumugod. Binigay kay Patrick. Gerald Francisco. Tumira. Pasok. Sana. Riba ni Meyer Hopper. Piling pogi. Nagbababa ng bola. Siya lang daw mabilis tumakbo. Siya lang daw nababa. Tinir-drop na kala. Ay. Libre. Pasok! Bang! Back-to-back 3 points from Chris Brill. Buhaya po. Maganda yun, bawat shoot maganda yun kasi tayo nakasunod eh. At tadi binigay kay Piling Pogi. Good. Binigay na pass break. Casino Gaming. Tumira ng dos. Baldog. Up. Steph Curry. Binigay kay Kapos. Piling Pogi, rumiban na naman. Binigay kay Luwap. Diretso. Big man mo, tumatakbo, bigyan mo. Yan! Yan sinasabi ko sa'yo. The big man running, you give him the ball. Yes sir, easy layup yan, boy. Panis ka doon. Casino Gaming, dumiretso, sinampal. Lupa. Ilan tayo, Berong? 1, 2, 3, 4.
Ha? Hindi kasali yun. Jump na. Siyam lang. Jay, kung ilalaro yan, buhaya yan eh. Jay, malaki! Sinugod sa loob! Nilayap yan! Puta, panis! Panis! Maboy! Ate Bayo! Singgaling na, kamukha pa. Mayer Hopper, oh! Pow! Sabit ka, boy! Ang maganda, may ibang kalaban, ano? Wow. Si baklaan mo sir. Si Baklaan. Baklaan. Baka bigla akong bigyan, pre. Hindi yan. Alam mong nalaban din ako eh. Op, Casino Gaming. Bumawi na naman. Op, puta, maporma talaga mag-dribble yung gago na yun, oh. Bigay mo na kay Chris Brill. Chris Brill from 3, bago sapatos. Baldog. Gerard Francisco, binigay kay KP. Kuya Padrigaw, nako, binitbitan lang ang panis. Magaling to si Idol. Marunong na maglaro, oh. 2-9, 2-9. Oh. Chris Brill, mainit si Chris Brill. Casino Gaming. Casino Gaming, diniretso. Dineli, tapal. Tapal ka, boy. Last touch. Tatabik, last touch. Casino Gaming, ano talaga yan? Casino Gaming, tumira ng 3! Wala! Kanya uli ang rebound. Buhayain mo, pre. Foul ba? Wala. Sabit na ka, sabit. Okay. Two nine. Nakatatlo na dito eh. Oh. Oy, ganda ng bigay, Jay! Ganda nun! Ayun na. KP. Okay. UST. Idol. Artadi. Tinigay kay James Shop. KP. Ay! Rebound sana kaso nakatagilid. Gino Bele. Mayer Hopper. Sabit ka, boy. Andy. Andy yun, si Andy. Andy Lim, Andy. Andy Lau. Ang dilaw ng ipin. Magaling sa mga PSME talaga, mga universal PSME yata itong mga ito eh. Oo. Oy, still. Oy! Puta, Sino? Tama naman sa mukha. Kalmo. Piling pogi! Binigay sa kalaban. Naka po. Kalmot eh. Ay, kulit dito mag-dribble eh, no? Yes, sir! My boy! Easy, big fella. 3-9. 2-9. 4-9. Ay, bahala. 4-9, ha? Kami nakasunod yan, ha? Mag-video kayo mamaya, ha? Mag-video kayo. Kayo lang gusto nyo may Amay Day, eh. Oh, op. Tira, papi. Pasok. Puta lumabas. Hoy, last touch ka. Piling pogi, sinampal mo eh. Sinampal mo. Kitang-kita eh. Talagang kinakalaban ako nitong piling pogi na to. Nung 6 years ako, nag-Boston siya, oh. Panis kayo doon, boy. Ganda ng ball movement noon. 4-0. 4-0, oh. Tapusin nyo na. Oh. Big J. Binigay kay Luap. Oh, pinasukan sa loob. Binigay kay J. Balik sa malaki. Chris Brill, open sa 3. Tumira, bago sapatos. Bang! Yes, sir, Sik. 3 points na po yun. Last one. Piling pogi. Drive mo matindi. Oh.
Kain na, 6-1. 6-1, 6-1. Bertog Gay. Oh, oh. Ayan na. Op! Open na kay Chris Brill! Bigay mo na! Bigay mo na! Lampas yan, boy! Oh, tangin ang yabang mo ah. Ano? Yabang mo ah. Ayun naman.